Wow, madilim na po ang Madrid. Oh, 8:30 pa lang niya, 8:30 PM. Pero normal lang ano pag 8:30, maano pa yan, maaraw pa as in. Ayan. Mga Espanyoles for El Mundo. Oh. Yan. Nagdidilim. Ito yung mga Espanyoles. Oh. Madilim. Ayan. Nasaksyan na natin yung padilim siya, oh. Natatakpan na yung ano. Natatakpan na yung araw ng ano, ng buwan. Uy, don't step. Oh, mapadilim na, oh. Oh, yan, nasaksihan natin ang pagdilim. Ang pagdilim. Yan, natakpan na po yung ano, halos natakpan na yung araw. Oh, meron silang gamit na eyeglass. Oh, yan, oh. Oh, ganyan, oh. Nagdilim siya. Oh, yun, oh. Oh, yun! Yun na! Yun na, oh. Yun na mga kaiman, oh. Yun na yung araw. Yung buwan, tinakpan na ng, ano, tinakpan na niya yung araw. Oh, yun, oh. Oh, kunti na lang yan. Padilim na. ¡Qué guapo! Madre mía, ang dilim na, oh. Ganun na, oh. Oh, dumilim siya. Ang liwanag kanina, mga kaiman, oh. ¡Qué bonito, tío! Oh, tignan mo naman yun, oh. Escucha. Oh. Ah, primo, el móvil es un cagao para esto. Esto hay que verlo con los ojos, déjate el Oh, móvil. dun yung ano, yung buwan na yun. Yan, paalis na mo ulit eh. Oh, madilim ngayon, madilim na ah. Hintayin natin na makalagpas yung buwan. Matik yan, laliwanag ulit. Liliwanag ulit dito. Yan. A pelo, ya no mires a pelo. Esto, Pues el año que viene hay que ir a Cádiz. Yo voy a ir allí y voy a esperar a los seguidores. Estoy veniendo a un restaurante. Madilim na, madilim. Kasi natakpan na yung araw ng buwan. Tú lo decís, yo lo llevo, ¿no? Hintayin natin magliliwanag ulit to. Sí, no. Lo voy a bajar como las viejas. Primero me siento Eso es. y luego me... Y luego un mes de baja y me jodes el... Ya ves. Mi niño, es el niño, ¿vale? Yan, magliliwanag ulit. Kung nakikita nyo yung ano ulit oh. Yung buwan wala na. Umalis na dun sa may ano sa araw. Yan. Yan, maliwanag ulit. Nakalagpas na po. Yan. Yan. 8:34 PM. 8:34 PM. Yan, wala na po yung ano. Nakalagpas na po yung buwan. Oh. Maliwanag ulit. Oh, yes, nasaksihan po natin. Nasaksihan po natin yung pagdilim. Jaboom.